Acclamons tous le Seigneur Jésus. E aplaudimos para o Senhor Jesus. Amen. Amém. Vous aimez tous l'ancien évangile. Vocês todos amam o velho evangelho. Nous ne voulons pas quelque chose d'autre. Não queremos uma coisa ou outra. Je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Cumprimento a vós em nome do Senhor Jesus. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour la prière. Hoje é dia especial para dia de oração. Je demande que nous soyons concentrés pour la prière. E peço a todos que sejamos consagrados para este dia de oração. Je voulais quand même exhorter un peu. Gostaria de exaltar um pouco. Nous allons prendre dans Jean 17. Vamos no João 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. E não rogo só por este, mas também por aquele que em mim. 21. Viu? Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pai, e também para ele e nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Prions. Dieu notre Père Céleste, Oramos, Deus Pai Celestial, nous te remercions ce soir encore nós te une fois agradecemos mais uma vez esta pour tarde quitter nos maisons jusqu'ici, para sair nossas casas até chegar pour aqui recevoir la bénédiction que tu as réservée pour nous e ce receber soir. a bênção que preservas para Chaque nós. jour, Seigneur, tu as quelque chose que tu as toujours prévu pour nous. Cada dia que tu previste uma coisa para nós. Nous voulons voir ta force, Queremos ver a sua força, parce que nous savons que notre Dieu a des forces. porque sabemos que nosso Deus tem a Il força. a des muscles. Ele tem a músculo. Et chaque enfant veut voir les muscles de son E cada père. filho quer ver o músculo do seu Et pai. nous savons qu'il y a des épreuves, E des sabemos que as problèmes sur provas, la terre problemas des sobre hommes, a terra dos homens, mais nous n'avons pas peur. mas não temos medo. Parce que nous savons que notre Dieu a des muscles Porque sabemos que nosso Deus pour tem faire face à músculo n'importe quel para problème. enfrentar todos os problemas. Merci parce que nous allons voir la Obrigado délivrance. porque teremos a Nous allons libertação. être délivrés ce Vamos ser soir. libertados Nous esta tarde. serons bénis ce Seremos soir. abençoados Nous nous esta tarde. tenons tranquilles ce Nós soir. estaremos quietos Et nous savons que toi tu es e que notre sabemos que Dieu. tu és nosso Deus. Bénis nos âmes par ta parole. Abençoa as nossas almas através da sua Élève-nous palavra. dans le lieu céleste en Jésus. Prends la prééminence, le o contrôle de la salle, Desta des sala, esprits, Seigneur. de todo Que espírito. tout soit sous ton Que tudo contrôle. seja sob controle. Et que nous puissions être bénis par toi. Que sejamos abençoados a ti. Car personne ne peut venir à toi Que ninguém pode vir et a retourner ti de la même e façon. voltar à mesma Nous nous forma. attendons à toi Nós esperamos cette soirée somente a ti. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Merci. Que Dieu vous bénisse. Muito obrigado. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? J'ai salué la présence des serviteurs de Dieu. Acclamons pour le pasteur. Acclamez très fort pour eux. Salva de palma para eles. Amen. Amém. Ce soir, je n'ai pas un grand titre. Esta tarde não tem uma grande tema. Je voulais parler un peu, Seigneur, unis-nous. Eu gostaria de falar, Senhor, une-nos. Seigneur, unis-nous. Senhor, nos une. C'est ça le titre que É j'ai isso pour ce aí, soir. a tema que vamos ver esta tarde. Amen. Amém. Seigneur, unis-nous. Nous allons Seigneur, continuer nous avec unis. les dimensions quand je reviendrai du voyage. E vamos continuar com as dimensões quando virei ser de regresso de viagem. Sûrement que je vais voyager demain. E certamente que vou viajar amanhã. Je vais pour Cabinda, Point Noir. Vou em Cabinda, depois Ponta Negra. Et le funérail du pasteur Saboukulu se fera le samedi.
E o enterro do pastor Muculo vai fazer sábado. Je serai là par la grâce de Dieu. Estarei lá pela graça de Deus. Et la semaine prochaine, je vais prêcher à Cabinda. E que a próxima semana vou pregar em Cabinda. Donc je serai absent peut-être de 2 semaines. E vou ausentar aqui 2 semanas. Le pasteur Danda m'avait demandé d'aller porter la parole chez O lui. pastor Danda me pediu para pregar na sua igreja. Et aussi le pasteur Roberto. E também o pastor Roberto. Amen. Amen. Je crois que vous allez prier pour moi. Acho que vão orar também para mim. Je ne sais pas si vous allez prier pour moi. Não sei se vão orar para mim. Est-ce que vous allez prier pour moi? Vão orar para mim? Amen. Vous promettez que je salue les enfants de Dieu partout où je passe. Prometo que eu cumprimento as filhas de Vodon que vou passar. Amen. Amém. Et je crois que ce soir, nous sommes venus pour la prière. Creio que esta tarde viemos para a oração. Et nous allons passer une petite exhortation. E vamos passar uma pequena exortação. Et c'est pourquoi j'ai pensé parler un peu dans quelques minutes, Seigneur, unis-nous. É por isso que eu gostaria de falar alguns minutos. Senhor, nos une. Je crois que nous avons eu des temps de séparation dans ce message. E acho que havia tempo de separação na mensagem. Beaucoup de prédicateurs, Há muitos pregadores, beaucoup de doctrines. há muitas doutrinas. Beaucoup de temps, c'était simplement des tiraillements. E muito tempo foi somente guerras. Chacun voulait un groupe de gens. Cada gostaria ao seu lado um Chacun grupo. voulait montrer que c'est lui qui connaissait E mieux. alguém queria mostrar que ele que conhece bem o Senhor. Après tout, nous voyons que toutes ces choses-là E depois tudo, vimos que todas as coisas. est terminées. E acabou. Je ne sais pas si vous sentez cela. Não sei se estão a sentir isto. C'est le temps des Et au chamaillements, des églises O tempo de querela das igrejas. est déjà passé. E isso já passou. Amen. Amém. Amen. Amém. Il n'y a plus de nouveautés dans le Não há message. mais novidade na mensagem. On n'a plus à impacter les gens. Não mais empatar os Parce outros. qu'avec les prédications, Com as pregações. on a toutes les brochures maintenant. E agora temos todas as On a brochuras. les ordinateurs. Temos aqui o On a computador. des brochures. Temos as On a brochuras. tout. E temos tudo. Et on a des connaissances. E temos agora Maintenant, conhecimento. les gens n'ont plus besoin de toutes ces choses. E a pessoa não precisa mais de todas essas coisas. Nous avons un peu tourné des pages. E nós agora viramos a página. Amen. Amém. Et je pensais, qu'est-ce que nous pouvons faire dans E cette agora saison? pensava o que podemos passar nessa On estação. doit stopper avec cette Devemos parar com essa chuva das guerre guerras. de doctrine. As guerras das doutrinas. C'est pourquoi il faut chercher. E agora tem que procurar. L'inspiration doit venir d'une manière ou E d'une a autre inspiração deve vir de uma maneira ou outra. qui va unir les gens. Que vai unir as pessoas. Amen. Amém. Frère Branham dit, quand Jésus a prié, E Abraão diz quando Jesus dans la orou. prédication l'unité, paragraphe 17, Na pregação com tema unidade para Jésus 17. a prié pour que l'église et lui soient un. E Jesus orou que a igreja com ele seja um. Comme lui et le Père étaient un. Como ele com o Pai era um. Pour que l'église, nous, en tant que membres du corps de Christ, Porque a igreja sendo membro do corpo de Cristo. ensemble nous soyons un. Juntos sejamos um. Tout comme lui et le Père sont un. Como ele com o Pai são uma. Amen. Amém. Quelle prière de Jésus. E qual a oração de Jesus? Jésus a prié. Jesus orou. Je crois que cette prière doit être exaucée. Creio que essa oração deve ser ouvida. Parce que toutes les prières de Jésus sont toujours exaucées. Porque todas as orações de Jesus são sempre ouvidas. Il a prié afin que nous soyons un. E ele orou que nós sejamos um. Un avec lui, Um com ele, un avec la parole, com a palavra, et un aussi avec le corps. também com o corpo, En l'unité avec la a parole, unidade com a palavra l'unité les uns avec les e autres. também a unidade para os outros. Amen. Il Amém. dit tout soit un. Diz que todos sejamos Et um. en ce jour-là, E naquele nous dia, allons savoir qu'il était dans le Père et le Père você en saberá lui, que eu estava et com o lui Pai en nous. e que ele estava Qu'ensemble nous conosco serions un. e juntos seremos um. Quelle union, quelle Qual a unité, unidade, qual a serait unidade? de voir Dieu dans son église. E isso deve ver Deus na sua À un point igreja. tel que chaque membre est simplement en harmonie parfaite E no tal ponto que cada membro está em harmonia com o outro. avec Dieu. E também com Deus. Je crois que c'est quelle harmonie. E ver qual a harmonia. Que nous soyons un avec les uns Nós les sejamos autres. um para os Et outros. un aussi avec les seigneurs. E também com o Senhor. Un aussi avec les membres de l'église. Também com o membro do corpo de Deus. Oh, je sais que c'est alors. Olha que saiba que agora. Il dit c'est pour cette église que Jésus reviendra. E que naquela igreja que Jesus C'est volta. alors que sa prière sera exaucée. E assim que a sua oração será ouvida. Tous nous serons un. E que nós todos seremos
um. Il n'y a pas moyen de confondre les Écritures. Não há meio de Et confundir de a défier escritura. cette promesse. E também desafia essa promessa. La mondialisation, le temps, les signes du temps, A mondialização, o montrent que tempo. nous avons besoin de l'unité. E pensando que nós teremos a unidade. Amen. Amém. Nous avons l'union, Nós temos a unidade, ONU, a ONU. vous avez toutes les organisations. Você tem a todas as organizações. Mais madame dit, Agora me diz, quand vous regardez les naturels, quando você olha para o vous natural, pouvez comprendre les spirituels. você pode entender as coisas Nous espirituais. vivons un temps où tout le monde veut s'unir. Vivemos que o tempo todo quer se unir. Amen. Amém. Dieu aussi, par E sa Deus também, grâce, pela sua graça, nous a visités Ele nos visitou. par la nuée de gloire. Pela nuvem da Afin glória. que nous puissions s'unir avec Que lui. possam também se unir com Et Ele. lui s'unir avec nous. E Ele pode também se juntar conosco. Amen. Amen. Et si nous sommes unis avec le Se nós Seigneur, somos unidos com o Senhor, obligatoirement, Et nous serons obrigatoriamente, unis ensemble. seremos unidos C'est alors juntos. que la prière du Seigneur sera E écoutée. assim a oração de Jesus será mais ouvida. Quand les hommes sont unis, Quando as pessoas são unidas, ils peuvent réaliser des grandes choses. podem fazer muitas coisas grandes. C'est ainsi dit le prophète. E assim diz o profeta. Quand les hommes sont unis, Quando as ils pessoas são peuvent unidas, réaliser des grandes choses. podem realizar grandes Eh coisas. bien, prenez un homme qui est isolé. E porém o homem que está Ses isolado. capacités restent E limitées as suas capacidades limitadas. à celles d'un seul homme. E uma ajuda de uma só pessoa. Lorsqu'il y a deux hommes, Quando há duas pessoas, leur force augmente e deux as fois. suas forças aumentam duas Lorsqu'il y a vezes. quatre, Quando há quatro la pessoas, force augmente à quatre. e a força aumenta a quatro pessoas. Et Dieu veut que nous soyons un. E Deus quer que nós sejamos um. Dieu a créé l'homme, les Deus hommes, criou afin que as nous pessoas. soyons un. Que nós seremos um. Et nos motifs devaient être le même. E nos motivos deve ser o Nos mesmo. objectifs devaient être le E même. nos objetivos também. Nos œuvres devaient être le même. A nossas obras também devem ser um. C'est ainsi que Dieu nous a conçus. E é assim que Deus nos concedeu. Amen. Amém. L'union fait la force. A união faz a Quand força. vous voulez vous isoler, Quando você quer se isolar, un homme s'isole lui-même. uma pessoa vai se afastar do grupo, Il ne veut pas marcher avec les autres. não quer mais estar com os restos do grupo, Il va s'arrêter. e ele vai parar. Il va être diminué. Ele vai ficar Quand on sozinho. s'unit ensemble, Quando se juntem, regardez même le monde aujourd'hui. olha para o mundo hoje, Vous pouvez voir comment quand les gens s'unissent, você pode ver quando as pessoas se ils unem arrivent à réaliser quelque chose. e conseguem realizar grandes Et coisas. ce qui nous tue dans les messages, Que nos mata na ce mensagem qui nous diminue notre force, e que c'est parce que diminui nous nous nossa força. séparons tous les jours. Que nós se separamos todos os tempos. Tout le temps, il y a des séparations. Todo o tempo há separações. Amen. Le Amém. diable ne veut pas que nous soyons une Então seule não quer que nós personne. somos uma só pessoa. Mais quand nous sommes unis, Mas quando somos unidos, alors nous verrons la force de e Dieu. veremos a força de Deus. Amen. Amém. Vous voyez l'unité. Então vê a unidade. L'unité, c'est ce que Dieu veut dans son église. A unidade que Deus quer na sua igreja. Amen. Amém. Dieu veut voir son église unie. Deus quer ver a sua igreja unida. Oh, nous sommes différents. Nós somos Nous diferentes. sommes ceci, nous Nós sommes somos cela. aquilo aqui e ali. Et celle-là est avec E cela. aquilo ali com Et outros tel ali. groupe avec cela. E aquele Nous grupo com sommes aquele ainsi grupo. désunis. Nós somos On peut desunidos. aller dans une ville pour tenir une réunion de réveil. Não precisamos chegar numa cidade para ter o reunião de reavivamento. Si elles sont placées sous le patronage des églises, São patrocinado para uma igreja. si les autres apprennent que c'est une église telle qui appuie cela, Se eles vão ouvir aqui, tous les autres aquela ne igreja, vont pas. então o resto não virá. Ils ne vont plus assister à Não ça. vão assistir naquilo. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette Porque église. não são de acordo naquela igreja. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Frère Branham dit, Branham diz, dans une église séduite par le monde, uma igreja sempre do mundo, paragraphe 60, no seu parágrafo 60, il dit que si, il dit où est notre puissance, ele diz, onde está nosso où poder? est notre gloire, Onde está nossa qu'y glória? a-t-il O que que há? nous avons recherché la sagesse des hommes, Que nós procuramos a sabedoria dos homens, ce que nous faisons, que nós fizemos, le diable est sur nous, o diabo está sempre a nós. le diable a lié l'église du Dieu O vivant, diabo ligou a igreja de vivo. l'église est devenue si séparée, A igreja tornou separado les gens sont séparés en morceaux. e as pessoas são separadas em metade. Alléluia. Amém. Mais qu'est-ce qu'il fait la force de l'église? Mas o que faz a força da igreja? Les nations se disloquent, As nações se deslogam, Israël se relève, as nações se levantam Israël unis ensemble. e Israel está unido Ils juntos. sont venus dans tous les coins du monde, Viram em todo lado do mundo ils sont venus se rassembler. e vieram se juntar-se. Et ils se sont unis, Eles se et juntaram maintenant c'est une nation. e agora é uma La nação. présence d'Israël, c'est une unité. E a presença de Israel é uma unidade, C'est une union. é uma união. Ils étaient
partout dans le monde, Ele fez espalhar no mundo, qu'il soit une nation, que esse processo é uma nação. il les a rassemblés. Deus uniu até ali. Amen. Amém. Maintenant, ils sont une nation. E agora são uma nação, Ils ont leur propre drapeau, tem uma própria bandeira, leur propre monnaie, é a sua própria leur moeda, propre armée. e a seu exército, Tout ce qu'ils ont e tudo que eles têm, jamais été, ils le sont maintenant. nunca que eles foram agora. Israël s'unit. E Israel se uniu. Rome s'unit. E as pessoas se unissem. L'église s'unit. A igreja também se une. Amen. Amém. Et l'épouse s'unit. E a esposa também se une. Nous devons aussi s'unir. Devemos também se unir. Alléluia. Amém. L'épouse s'unit. Frère Branham crie Amen. E as pessoas se unem, mas Abraão grita amém. C'est l'avenir de cette glorieuse union. E a vida dessa gloriosa união. Tout se dirige vers ce signe. Então se dirige para isto aqui. C'est un signe très important. É um sinal mais importante. Jésus et Jesus son église s'unit. e que a sua igreja se Et une. tous deviennent un. E que todos ficam um. Vous voyez? Estão vendo? Amen. Amém. Nous vivons un temps de l'union. Vivemos um tempo de união. Le temps est le signe O tempo é o sinal de l'union. da Donc união. nous ne pouvons pas dévier cela. Não podemos desviar Si isto. nous voulons vivre, Queremos on viver, doit s'unir. devemos se Si unir. on ne s'unit pas, Se não há união, amen, amen, nous mourrons ensemble. e nós vamos morar juntos. Et la force de l'église, E a força da igreja c'est l'unité. é a unidade. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Alléluia. Amém. Tout se dirige vers ce signe. Tudo se dirige para aquilo ali. Aujourd'hui, il y a des sociétés, Hoje em dia a sociedade, il y a des Américains, há americanos, il y a des Italiens, há il y a des italianos, Français, há il y a franceses, des Anglais. há inglês, Tous vont former une unité e todos vão se juntar-se pour faire quelque chose. para fazer uma coisa. Il y a des plateformes de A pétrole. plataforma de Vous petróleo, trouvez, il y a des Français, onde você encontra il y a francês, des Anglais, há il y a inglês, des Américains, há et americanos, tout cela. e tudo isto Pour former, para formar. amen. Amém. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Et quand vous regardez, Quando você olha les Indiens, os indianos, les Chinois, os chineses, tous ces gens-là e tudo o resto, s'unissent pour estão faire se une juntando force. para fazer uma força. Mais quand vous arrivez à l'église, Mas quando você chega à igreja, c'est là où il y a des problèmes. onde há problemas, Les gens se séparent, as pessoas se separam, se separa, Et vous voyez que l'église perd sa e force. a igreja perde a sua força. Mais les signes du temps Mas o sinal do tempo nous oblige de s'unir. e nos obriga para se unir. Frère Branham dit tout se dirige vers E ceci. Abraão diz que tudo se dirige para isto aqui, Pour qu'il y ait une force, para ter uma força. les héros, O Euro, ils se sont unis tous ensemble. eles se juntaram todos. L'euro maintenant c'est la monnaie O commune. Euro agora, La monnaie commune dans toute l'Europe. é a moeda mais comum da Europa. Dans l'espace Schengen, et tout L'espace ça, Schengen, à part l'Angleterre, e menos da ils se Inglaterra, sont unis pour former se simplement juntaram para formar uma moeda une monnaie Uma moeda qu'on peut tous utiliser. que eles podem todos usar. Amen. Amém. Dites Amen. Diga amém. Vous voyez que partout dans le monde, Você vê em todos os sítios do mundo, il y a toujours un système, há sempre um sistema, les gens veulent s'unir. a pessoa quer se juntar. On s'unit, même Se junta, l'armée, mesmo o on exército, doit armer, tout le monde doit être, on doit avoir des casques bleus. deve haver o casco, o capacete azul. Le même dit que c'est la mondialisation. Agora diz que a modernização, Tout est en train de se diriger vers ceci. tudo está se dirigindo para isto aqui. C'est le signe du temps. É o sinal de tempo, C'est l'unité. é a unidade, C'est la chanson de tout le monde. é a canção para Nous todos. devons s'unir. Devemos se unir, Nous devons s'unir. devemos se Nous unir, devons s'unir. devemos se unir, Nous devons s'unir. devemos se unir. Amen. Et Amém. Dieu aussi, E Deus dans também, ce temps de la fin, nesse último tempo, a envoyé un message ele enviou uma mensagem pour rassembler para les gens. juntar as pessoas. Le message est venu pour nous A rassembler. mensagem vem para juntar Le as pessoas. message n'est pas venu pour nous diviser. A mensagem não vem para Si dividir as vous voyez pessoas. les gens se divisent, Quando foi as pessoas se c'est parce dividir, qu'ils n'ont pas compris la vision de porque Dieu. não entenderam a visão de Deus. Quand Dieu a envoyé Malachi 4, Quando Deus enviou Malaquias c'est 4, pour rassembler les gens para juntar as pessoas tout autour de ce message. para volta desta mensagem. Alléluia. Les Amen. cris de commandement O grito de mando n'étaient pas venus pour nous séparer. não vem para separar Quand as Dieu a pessoas. envoyé Malachi 4, Quando Deus enviou Malaquias Dieu 4, a oué Deus pour ungiu que tout le para que monde todas as pessoas sorte des églises, saiam das sorte igrejas, des tribus, das tribos, pour que nous puissions s'unir. para possamos se unir. Et nous te retrouvons dans ce message. E encontramos nesta mensagem. Amen. Qu'est-ce qui Amen. rassemble les gens? O que é que junta as pessoas? Et Madame dit, Madame diz, les sept tonnerres os 7 trovões rassembleront l'épouse. e ajuntará a esposa. Alléluia. Amém. Là, on prêche la vraie parole Então des se sept prega tonnerres. a verdade, a palavra 7 On ne peut trovões pas se diviser. não pode se dividir. Le message, c'est l'amour divin. A mensagem é o amor Parce
doit divino nous pousser à vivre ensemble. deve nos levar a viver On juntos. doit se supporter. Devemos se On doit suportar. se pardonner. Devemos se On perdoar. doit se pardonner Devemos mutuellement. perdoar todo o tempo. Dites Amen. Diga amém. Quand vous voyez les gens se séparer, Quando faz só se separar, il y a quelque chose de faux. e há algo de Les fome, motifs ne sont pas les mêmes. os objetivos não Les são iguais. objectifs ne sont pas les Os mêmes. objetivos não são Si iguais. nous avons les mêmes motifs Se nós temos os mesmos pour gagner objetivos les âmes, para ganhar as on ne almas, peut pas se séparer. não pode se separar. Toi, tu veux gagner les âmes. Mas tu quer Ou ganhar amener as almas para levar aonde? Les âmes que tu gagnes pour As almas amener vai ganhar para levar aonde? en Christ. Moi, En je Christ. travaille pour qui? Eu trabalho para quem? Nous avons combien de patrons? Nós temos quantos patrões? Un seul patron. É o único Mais patrão. quand nous travaillons pour un seul patron, Quando trabalha para só patrão, on ne signe pas. e não há On ne união. travaille pas dans la Não collaboration. trabalha pela Même colaboração. le patron ne va pas nous Mas o patrão agréer. não vai nos agradar. Il sera con. Il dit, mais comment? Ele vai dizer Toi, que tu amènes les gens chez moi. Você Lui leva aussi só- amène les gens chez moi. Ele também Mais faz o pourquoi vous ne mesmo pouvez trabalho. pas vous unir? Mas por que não Mais há vous união voyez entre les nós? gens, Mas você les vê só, os prédicateurs pregadores n'ont pas les mêmes intentions. não têm as mesmas Il intenções. y a des gens qui sont derrière la chair pour l'argent. Até no tempo, até no dinheiro. Ils ne cherchent pas les âmes. Não procura as almas. Vraiment, c'est pour les E âmes mas se fosse perdues. nas On ne peut almas pas se perdidas, séparer. não pode haver separação. On ne pourra jamais se Não séparer. pode haver separação. Toi, tu veux amener les âmes à Quero levar Christ. as almas em Cristo. Moi aussi, Eu também ce que je veux, quero amener les âmes à e Christ. levar as almas em Mais Cristo. où est le problème? Mas onde é o problema? Mais où est le problème? Onde é o Mais problema? au lieu de ça, Embora au lieu de se serrer la main, embora eles será abraçar, seulement de coups, é somente soco, de poignardement. é somente esfaqueamento. Les gens n'ont plus de prédication Et de la faut- chair, non, t'as prédication c'est de- parler des autres, Et seulement falar c'est dos outros, critiquer, c'est criticar. chercher où il y a l'erreur, Procurar onde que era amener les seigneurs de la chair, Ele le faz parler tentar. mal de tel prédicateur, Mal de amener tel les prédicateur. enfants de Dieu à se séparer. para se Nous ne separar. devons pas vivre dans ce temps. Não devemos viver neste tempo. C'est là où le message est en train de perdre sa Onde que a puissance. mensagem da pressão por Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Le temps et les signes nous exigent de O s'unir. tempo e os sinais nos levam para não se Je juntar-se. ne sais pas si vous avez un autre prophète, Não tem, você tem outro si profeta. vous avez un autre message. Tem outra Le mensagem. message de Bonhomme, c'était un Mas a rassemblement. mensagem é para Là, ajudar on a prêche esposa. le vrai message. Nós prega a fazer a mensagem. L'épouse se A rassemble. esposa se L'épouse junta. s'unit avec la parole. E a esposa se Toi une aussi, à tu as écrit palavra. le message. Tu também Moi acredita aussi, na j'ai écrit le mensagem. message. Eu também acredito na On doit mensagem. s'unir. Devemos se unir. On doit se rassembler. Devemos se juntar. Parce que nous avons tous Porque nós estamos todos le même message. a mesma Le même mensagem. prophète. O mesmo On profeta. n'a pas d'intérêt de se séparer. Não há intra de separar. Ce sont les motifs qui sont São impies. os motivos que são impuros. Ce sont les motifs. São os motivos. Dites Amen. Diga amém. Alléluia. Amém. Est-ce que c'est la vérité? Isso é a verdade. Vous prêchez les sept tonnerres. Você prega os 7 Les trovões. sept tonnerres, c'est quoi? Os 7 trovões é o quê? Mais c'est l'amour divin. É o amor divino. Quelqu'un qui a l'amour dans son cœur, Alguém que tem peut amor no seu supporter coração. facilement quelqu'un qui est dans l'erreur. Pode até suportar uma pessoa que está errado. Amen. Au Amém. lieu de s'unir, Embora que se unir, Branham dit, Branham diz, l'église a igreja est en train de se séparer. está a se separar Et il est en train de perdre sa force. e está a perder a sua força. Amen. Amém. Frère Branham dit, Branham la diz question-réponse, que estão em resposta. je ne vais pas être très long, Não vou demorar. paragraphe 11, Você parágrafo le 11, 23 décembre 1959. de 23 de dezembro de 59. Amen. Amém. Aussi frère Mercier et frère Eugène Goade au fond. Irmão Marcier, irmão Eugênio Eduardo. À l'instant, frère Mercier vient de dire E tanto irmão Marcier acabou de dizer. qu'il a tiré le meilleur de la réunion où nous expliquons que quand le Saint-Esprit venait dans la réunion Ele entendeu que a melhor reunião que nós entendemos, et se partageait, quando nós tivemos na reunião, era se Dieu se partilhar, divise parmi son peuple. Deus se divide no seu povo, Et meio bien do seu c'est povo. exactement ce qu'il fait. É exatamente o que ele Alors faz. quand le peuple de Dieu commence à se rassembler de nouveau, Quando pode começa a se juntar de novo, Amen. amém. Quand le peuple de Dieu commence à se rassembler de nouveau, Quando pode começa a se juntar de novo, il y a une unité há uma unidade et il y a de la puissance. e há também poder. Si vous voulez la puissance, Se você quer o poder que l'église de Christ commence à s'unir de e nouveau, que a igreja comece a se unir de novo, commence à se rassembler, começa a se il juntar-se, y aura une unité, haverá uma il unidade y aura de la puissance. e também Pourquoi haverá il n'y a pas de poder. puissance? Por que não há Parce que les poder? gens sont séparés. Porque as pessoas são separadas.
Si vous voulez la force, Se você quer a vous voulez força, la plénitude, se quer si a vous voulez plenitude, l'onction, se quer a que unção, les gens s'unissent. e que as pessoas se juntam. Alléluia. Amen. Abraham dit, quand les peuples de Dieu commencent à se rassembler de nouveau, Abraão diz, quando podes começar a se juntar de novo, je répète, ou vou repetir, quand les peuples de Dieu commencent à se rassembler de nouveau, quando podes começar a se juntar de novo, amen, amém. qu'est-ce qui va nous rassembler? O que é que vai nos ajuntar-se? Les 7 tonnerres vont nous rassembler. Os 7 trovões vão nos ajuntar. Et dans les 7 tonnerres, il n'y a pas de géopolitique. No 7 trovões não há geopolítica. Ça, je ne veux pas de Isso ça. aqui não quero Ça, dizer. je ne veux pas de ça. Isso aqui não. Il n'y a pas d'exclusion. Não há exclusão. Les 7 tonnerres nous amènent à Os 7 trovões s'unir. nos leva a Amenez s'unir. tout le monde dans votre groupe. Levar todos só no seu grupo. Si c'est vraiment la vraie pensée, c'est amener tout le monde dans É votre groupe. levar todos só nesse grupo. Je veux que vous disiez Amen. Gostaria que você diga amém. Alléluia. Amém. Là où on prêche les 7 tonnerres, on ne se sépare pas. Donc se prega os 7 trovões, não há Pas separação. seulement prêcher, mais vivre. Não há somente pregar, mas Il y a viver. une unité, Há uma unidade, il y a unité, il y a uma la união. puissance. e há uma união, Il y a e de há la uma puissance. e há o poder. Et à n'importe quel moment où le peuple de Dieu sera ensemble, Há pouco momento que o povo será juntado, vous l'en avez bien au sac. segue bem o profeta. À n'importe quel moment Há pouco qual où momento le peuple de Dieu sera rassemblé o complètement, povo será je juntado crois que la completamente. résurrection aura lieu à ce moment-là. Creio que a ressurreição terá Vous lugar ne pouvez naquele pas momento. parler de la résurrection si l'église n'est pas unie. Não pode falar da ressurreição do Senhor, a igreja não está unida. Oh, nous sommes déjà ressuscités, mais J'attends alors les que resurrectés. vous séparez tous les jours. Lembra que você se separa Vous todo vous o tempo. entendez les uns les autres. Não quer se ouvir para os outros. Amen. Amém. Je crois que la résurrection aura lieu à ce moment-là. Eu creio que a ressurreição terá lugar naquele lugar, C'est naquele une momento. promesse. É uma promessa. Le prophète a prophétisé. O profeta profetizou. Il a vu ça de loin. Ele viu isso de Il a longe. vu l'unité de Ele l'église. viu a unidade da Il a vu igreja. la puissance des Ele saints. viu o poder Et disso. il parle de la E résurrection. ele fala da ressurreição. Il dit à ce moment-là, il y aura la Naquele résurrection. momento haverá a ressurreição. Il y aura un temps de l'enlèvement. E haverá o tempo do arrebatamento. C'est à ce moment-là qu'il y aura E l'enlèvement. naquele momento haverá o Vous ne arrebatamento. pouvez pas parler de l'enlèvement Non, tant pour faire que la nous ne raison. sommes pas encore unis. Se ainda não estamos unidos. Alléluia. Amém. Quand le Saint-Esprit commence à les rassembler, Quando as pessoas começam a juntar a il igreja, dit il y aura une minorité, ce seront minorité, diz que somente haverá a minoridade, mais il y aura un grand rassemblement. mas haverá uma grande Ça ajuntamento. ne sera pas beaucoup de gens Não será muitas pessoas qui feront ces choses, que verão essas qui coisas, comprendront ces que choses, vão entender essas coisas, mas será na minoridade qui va s'unir. que vão se juntar. Amen. Amém. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Alléluia. Amém. Est-ce que vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Vous voulez la puissance? Você quer o poder? Il faut l'unité. E deve haver união. Même dans une église locale, Mesmo uma igreja vous local. voulez la puissance de Dieu. Você quer o poder de Il Deus? faut que tous soient un. Deve ser que todos sejam On ne peut pas voir dans une église les gens qui se critiquent. Não pode fazer aquelas pessoas que se L'autre criticam. critique un autre O membre. outro critica outro membro. Ça ne va pas, vous ne verrez pas la puissance de Dieu. Isso não verá o poder da igreja. La de force d'une Deus. famille, A força de uma família c'est quoi? é o quê? C'est l'unité. É a Si unidade, é a la união. femme est contre les papas, Se o marido, a mulher Même contra les o pai, enfants mesmo os filhos ne marcheront pas en harmonie. não vão marchar na harmonia. Ça sera tout des désaccords. Será tudo em Pour que desacordo. vous ayez une unité parfaite, Uma união il faut que les perfeita. papas soient d'accord avec la Que o pai seja de acordo com La a mãe. maman est en accord avec les A mãe enfants. está de acordo com Et os vous filhos. verrez qu'il y a une harmonie dans Você l'église. verá uma harmonia dentro do lar. Amen. Il Amém. dit aussi c'est dans l'assemblée locale, c'est la E même também chose. numa assembleia local é a mesma Et coisa. dans un âge aussi c'est la même chose. E numa era dela também é a mesma coisa. Amen. Amém. Dans la brèche il dit, Na brecha ela diz, par exemple, Luther a prêché la justification. exemplo, Luther pregou a Mais justificação. il laissa de l'état brute. Parce qu'il ne vécut pas assez longtemps. Ele deixou isso muito bruto porque não viveu muito tempo. Luther ne l'a jamais organisé. Mais les gens qui sont venus après Luther ont organisé l'église. E as pessoas que foram depois do Luther Il y inventaram a a igreja. Wesley qui est venu. E depois vem Wesley. Amen. Après Amen. Wesley, ils irent l'église wesleyenne. Depois de Wesley haver Il y a eu John a Smith igreja est venu, Wesley. les baptistes ensuite de suite. John Smith veio a igreja Batista. Alors, mais les hommes là ne vécurent pas assez longtemps E pour que os homens rassembler não tout viveram cela. muito tempo. C'est pourquoi il y a des points qui sont restés en suspens. É porque está a ponto em suspenso. Mais il dit, Mas agora ele diz, John Smith ramenant le baptême d'eau
John Smith levou o batismo de água mais toujours en utilisant le titre. e somente usando os Quand títulos. nous arrivons à la fin, Quando chegamos ao fim, le dernier message a última mensagem est censé de mettre tout en ordre é então de levar toda coisa em pour ponto, amener tous dans une seule foi. para levar todos numa só e única Le fé. message de Branham n'est pas venu séparer les foi. A mensagem de Abraão não Dans le é message, c'est separar em fé une das seule pessoas. foi. A única fé na mensagem. Dites Amen. Diga amém. Un seul Seigneur, Só Senhor. un seul baptême. Só batismo. Et là où on prêche le vrai message, Então se prega a verdadeira il n'y mensagem, a qu'une seule foi. a única Il fé. n'y a pas deux foi. Não há duas fés. Une seule foi, A única fé, un seul Seigneur, o único Senhor un seul baptême. é o único batismo. Amen. Amen. Les véritables Éphésiens 4, Você vê Efésios 4, quand ils prêchent, quando eles pregam, il n'y a pas de confusion. não há confusão. Ils amènent l'épouse dans un langage commun. Ele leva a esposa numa linguagem comum. Il n'y a pas de discordance. Não há discórdias. Quand vous parlez de Corinthiens, Quando você fala dos Coríntios, il y a toujours há sempre un groupe de Paul, há grupo de un Paulo, groupe de Pierre, há grupo de un Pedro, groupe de Cephas, há grupo de un groupe Cefas, de cela. é um grupo daquilo ali. Quand on parle des Éphésiens, Quando se fala dos Efésios, Amen. Amen. Quand on parle de l'Éphèse, Quando fala do il Efésio, n'y a qu'un seul messager. há o único Le mensageiro. messager c'est Paul. O mensageiro é Paulo. Et les Timothée, tout le monde Le là, Timothée, il le savait positionner Ele l'église. sabia como posicionar a Il igreja. savait que dans cet âge, Sabia que essa era il n'y a qu'un seul messager. o único Et mensageiro, au-dessus du messager, Em cima il do n'y a mensager, qu'un seul Seigneur. o único Son Senhor. nom c'est Jésus-Christ. O seu nome Mais é quand vous Jesus. arrivez chez les Quando Corinthiens, fala dos il y a Coríntios, toujours Ah, só moi, mais- je aquela ali. vois dans mon esprit, eu vejo o meu mon espírito, messager, o meu ça doit mensageiro être Pierre. deve ser Pedro. Quand vous allez ici, Quando vai ali, mon messager, meu ça doit mensageiro être Paul. deve ser Paulo. Toujours des combats. Há somente Un combate. groupe Grupo est derrière un tel pasteur. está Un atrás daquele groupe est pastor. derrière un tel pasteur. Grupo atrás daquele Quand pastor. vous arrivez à l'Éphèse, Quando você vai no Efésio, là on parle des Éphésiens 4. onde se fala do Éfeso 4, Les Éphésiens 4, le Éphésiens véritable 4, Éphésien, verdadeiro Efésio ne viennent 4, pas pour diviser l'église. não vem para dividir a Ils igreja. travaillent pour amener l'église dans un seul langage. Se não vai para levar uma igreja numa só língua. L'heure est arrivée La hora où chegou. Dieu doit susciter une autre génération. Depois de uma outra Il faut geração prêcher le message pour amener un langage. que vai pegar uma para levar uma só linguagem. Amen. Amen. Je crois qu'il y aura. Creio que haverá. Dieu va susciter un groupe, Deus vai estar grupo, une génération uma qui ne geração. viendra pas pour prêcher les doctrines, Não virá para pregar qui a va doutrina, rassembler toute la parole vai juntar et toda a qui va palavra déposer ça devant le peuple. e vai depois isso perante o povo. Je crois de tout mon cœur. Acredito no meu Parce coração. que frère Branham a dit, Abraão diz, tous parlera un même langage. as pode falar Que vous le voulez ou pas, você quiser. Dieu ne faillira pas. Não L'épouse faça. doit parler le même langage. As pode falar uma Alors única pour que linguagem. l'épouse parle le même langage, Eles podem falar il uma faut única que les linguagem. Éphésiens 4, Deus fez les 4. véritables Eu Éphésiens, falei Efésios 4. ils vont travailler Eles vão trabalhar pour amener une seule foi, para levar uma única un fé, seul baptême um único et batismo un seul esprit. e um único Espírito. Alléluia. Amém. Je crois de tout mon cœur É de todo meu coração. que ça va arriver là. Isso Parce vai que c'est chegar ainsi ali. dit le Seigneur. Porque eu sinto isso. Avant l'enlèvement, Antes do l'épouse arrebatamento, sera réunie tout autour de ce message. juntar a rota nessa Que mensagem. le monde le veut ou O pas, mundo quiser les como diables não, le veut ou pas, o diabo quiser como não, parlera un seul langage. as pode falar uma única C'est dans les linguagem. messages, É dentro c'est da dans les mensagem. brochures. É nas brochuras. Je le crois de tout mon cœur. Acredito de todo o meu Et je coração. suis parmi ces gens-là. Eu sou no meio daquelas Je pessoas. travaille pour cela. Eu trabalho por aqui. Je ne travaille pas pour désigner les gens, Não para pour designar as critiquer pessoas. tel pasteur. Porque eu tenho pastor. Uma Je tarde. suis ici pour prêcher que les gens s'unissent. Eu prego para pessoas. Se os povos unir-se. Depuis que j'étais fidèle, Meu combate desde que era fiel. pour voir les églises désignées. É não para ver as pessoas dividindo. As igrejas dividindo. Porque a igreja seja único. É isso aqui, os meus inquietações. Amém. Je le crois de tout mon cœur. E creio também todo o meu coração. Dieu a envoyé la pierre de fête aujourd'hui. Deus enviou a pedra de cume hoje. Pourquoi le ministère de la pierre de fête? Por que o ministério de pedra de cume? Unir tout É para juntar todas as pessoas. A brochura. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la pierre de fête est descendue? La pierre de fête descend pour amener la perfection de l'église. Ce ministère-là, c'était le ministère que les apôtres avaient. Les apôtres n'avaient pas le ministère de séparer les gens. Le ministère des apôtres, c'était d'unir les gens. Je ne sais pas si j'ai dit la vérité.
Dites-moi où les apôtres se sont séparés. Diga-me de onde que os apóstolos se separaram. Ils sont restés ensemble. Ficaram sempre Un juntos. morceau de pain, ils ont mangé ensemble. Uma metade de pão comeram Ils ont juntos. supporté les épreuves Suportaram ensemble. as provas um para os outros. Et c'est cela la vraie É isso aí, o verdadeiro Pas des pensamento. barrières, des barrières, Não é des somente barrières, barreira, des barreira. barrières, somente des barrières, barreiras. des barrières. Há barreira contra barreira. Amen. Amen. Dieu a promis, il y a une pluie. Deus prometeu haverá uma chuva. Pluie de l'arrière-saison A chuva va serôdia venir pour écouler toutes vos barrières. deve cair para desabar todas as barreiras. Je vous dis que la pluie sera grande. Eu digo que a chuva Toutes será vos barrières maior. que vous avez fait là, Todas as barreiras que você la tinha pierre de colocado. fête va écouler A cela. pedra como vai Qui est une grande montagne desabar. devant Zorobabel? Isto grande montanha para Tout doit desabar. s'aplanir. Tudo vai ser direitado. Nous devons s'unir à la pierre de Será fête. só ajudar na pedra de L'épouse cume. doit s'unir et aller A dans esposa les deve se juntar para ir ao Fini les departamento. choses là des églises. Acabou todas as coisas das Le temps igrejas. des églises est terminé. O tempo das Le igrejas temps des acabou. évêques est terminé. Ah, o tempo dos Le évêques temps des acabou. grands hommes est O tempo terminé. de grandes homens C'est le acabou. temps de la parole. É o tempo Le da message palavra. doit être prêché. A mensagem deve ser pregada. Alléluia. E Et amen. le langage doit changer. E a linguagem deve mudar. On doit retourner dans le message. Deve voltar na De la mensagem. manière que William Branham l'a Da apporté. maneira que William Branham pregou. Il y a eu des années de séparation. Havia as Mais outras ces separações. années ici, Mas essa ano ce aqui. n'est plus les années de Mas não séparation. há mais anos de C'est le separação. temps de l'union. É o tempo da união. Alléluia. On a eu Amen. le temps de se séparer, de Havia tempo de se separar. séparer. Mais ce n'est plus le moment. Mas não é mais Il y a um un momento. temps pour séparer Há o tempo para et il y a separar. aussi un temps Há também o tempo. pour unir. E Et para je vous dis juntar. que le temps de l'union est O tempo arrivé. da união já chegou. Dieu doit unir tout le monde. Deve ser unir todas Tu as le veux pessoas. ou pas? Você quiser como Peu não. importe ce qu'il m'a fait. Pouco importa que ele fez para mim. Donc ce qu'il prêche, Et qu'il ça ne prêche. me regarde pas. Isso não olha para mim. Dieu prendra soin de lui. Deus tomará cuidado Si dele. c'est l'épouse, Se é a esposa, Dieu lui-même saura comment les ramener. Deus saberá como Et irá que moi je descer no dois caminho. faire prier pour lui. Que eu vou fazer Je missão ne de suis orar pas para ici ele. pour les critiquer. Não sou aqui para Ce n'est pas criticar. moi qui l'ai appelé dans le message. Não sou que chamou Ce no n'est pas moi ministério. qui l'ai amené ici. Não sei que ele Dieu qui l'a appelé dans ce message. que todos na Dieu mensagem. l'enseignera. Deus lhe ensinará. Amen. Amém. Mon O problème, meu problema c'est l'aimer. somente ir Peu a amar. importe ce qu'il croit. Pouco importa que ele crê. Si nous n'arrivons pas à ce Não niveau-là, chega nesse nível nous ne aí, serons jamais enlevés. nunca estamos arrebatados. Je ne sais pas là pour qui es-tu pour juger. Quem és tu para julgar? Qui es-tu pour juger? Quem és tu para julgar? Qui te dit que toi tu es dans le vrai Quem diz que tu estás na et verdade? l'autre est dans le faux? E que outro está Qui te no erro? prouve? Quem te prova? Les citations que lui prêche, As coisas que ele il prega. a eu ça où? De onde que ele tirou isso? Dans le message. Na Et mensagem. ce que toi tu E prêches, que tu prega. tu as eu ça où? Traz de onde? Dans le message. Na mensagem. Est-ce que le message est le message? A mensagem é a Peut mensagem. se combattre? Pode se Je combater? ne crois pas. Não Le acredito. message ne peut pas se A combattre. mensagem não pode se Mais c'est combater. toi qui comprends mal. Mas você que não entende bem. Alléluia. Amém. Finis ces choses-là. Acabou com aquelas C'est le coisas. temps de l'union. É o tempo da Peu união. importe. Pouco importa. Peu importe ce qu'il m'a fait. Pouco importa o que ele fez para mim. Moi je le pardonne. Mas eu perdoo. S'il ne vient pas demander pardon, Não, nem vem perder ce perdão. n'est pas mon problème. Não é meu problema. Dieu prendra soin de lui. Deus tomará Même cuidado s'il parle dele. mal de moi, Mesmo ele même fala s'il mal me de mim. critique, Mesmo ele me ce n'est pas critica. mon problème. Não é meu William problema. Branham a dit, Branham diz, pour entrer là-bas, Para entrar ali, il faut l'amour divin. deve haver um amor Et ce que divino. moi je veux, E quero o que eu quero. Dieu soit dans mon cœur. Que Deus seja no meu Je n'ai coração. pas de place pour la haine. Não tem lugar para ódio. Dites amen. Diga amém. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra de Deus. C'est le temps que nous vivons É o maintenant. tempo que nós vivemos agora. Oh, je me sens bien maintenant. Eu sinto-me melhor agora. Un seul Seigneur, Eu sou Senhor, une seule foi, única fé un seul baptême. e único batismo. Pas deux baptêmes. Não, dois batismos. L'autre baptême, l'autre Outro baptême. batismo, dans outro les titres. batismo. Non. Não nos títulos. Les Éphésiens Os Efésios doivent travailler pour ce sens. devem trabalhar para esse sentido. Je crois qu'il y aura des Éphésiens. Creio que haverá os Efésios. Il y aura des Éphésiens. Haverá Efésios. Les Éphésiens. Os Efésios. C'est le temps des Éphésiens. É o tempo dos Efésios. Moi, je crois que Dos William Efésios. Branham, William Branham, en tant que prophète, sendo a profeta, terminé son travail. ele acabou com o seu Dieu a trabalho. suscité des apôtres, Ele citou os apóstolos, docteurs, os doutores, les enseignants, os tous ces ensinadores, gens-là, todas aquelas pour pessoas amener la perfection de para l'église, levar a perfeição na igreja. pour amener l'église dans une seule foi, Para levar uma igreja numa única fé, un seul langage. uma só linguagem. Si c'est ça, c'est ça le message. Isso aí é a mensagem. Peu importe ce qu'il croit. Pouco importa o que ele Qu'il tem. soit de la première pluie, Isso é na primeira qu'il chuva. soit de quelle pluie, Seja na tarde de outra s'il a chuva. la brochure, Se ele tem a brochura, c'est ce qui m'importe. isso que importa para mim. Il croit le même message que moi. Ele crê a mesma Nous mensagem comigo. mangeons avec lui le même message. E comemos com ele a mesma mensagem. Il t'amène à la parole. Diga amém na palavra. Oh, je me sens bien. Oh, sinto-me bem. Aujourd'hui,
Hoje em dia. Alléluia. Amém. Je crois que ce ministère de Jésus-Christ est au milieu de Esse ministério está no nosso meio agora. Et ce ministère-là E este ministério va positionner l'église vai posicionar a igreja du message de la Pentecôte. da mensagem da Pentecosta. La Pentecôte, A Pentecosta c'est une expérience. é uma Le experiência. Saint-Esprit dans les hommes. O Espírito Santo dentro das pessoas. William Branham dit c'est cette William Branham colonne diz, de feu esta coluna de fogo qui s'est séparée, que se dividiu qui est entrée dans les gens e que entrou nas pessoas et les a unis. e vous avez le même esprit que uma moi, união. Que você tem o mesmo Espírito comigo? On doit s'unir. Devemos se unir. Si nous avons la même colonne de feu, Se nós temos a mesma on coluna de ne peut fogo, pas se repousser. não podemos se recusar. C'est compliqué. É complicado. L'autre dit il a le Saint-Esprit. Outro diz que tem Espírito Santo. L'autre dit il a le O Saint-Esprit. outro também diz que tem Espírito Santo. Mas Ils ne s'entendent pas. não há Vous entendimento. pouvez voir la haine comme ça. Você pode ver o ódio assim, olho nu. Quel est ce Saint-Esprit en vous Qual é o Espírito Santo em vós qui vous pousse simplement à vous critiquer, que vos leva à sempre vous a haïr les uns les autres? e a odiar outro para os Ces outros? choses-là n'est pas le message. Aquelas coisas não é a William mensagem. Branham était critiqué, William Branham foi criticado, mais il les a aimés. mas ele amou todos. Alléluia. Amém. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Je crois que nous vivons un bon moment de la vie. Vivemos bom momento da vida. Le temps est le signe de l'union. O tempo e o sinal o tempo é o sinal. Vous les pharisiens, Vocês fazem fariseus. vous savez discerner les signes. Você sabe discernir Vous o savez qu'il y a tempo. la pluie. Você sabe que haverá chuva. Vous voyez qu'aujourd'hui, demain, il sera ceci, cela. Você sabe que amanhã haverá Mais isso. vous ne Bom pouvez pas tempo. discerner les signes du Mas temps. não pode discernir o sinal do tempo. Regardez les signes du temps, c'est quoi? Olha para o sinal do tempo. Pour les pharisiens modernes. Você fariseu Les moderno. pharisiens modernes, ce sont des Os prédicateurs. fariseus modernos são os Ils regardent, pregadores. ils savent. Ah, Ele diz, olha, mas diz ce isso signe aqui. ici, Esse sinal aqui, demain, ça fera ça. amanhã fará assim. À partir des signes célestes, A partir dos sinais celestes, hein, quand on était même des enfants, quando éramos meninos, jusqu'à aujourd'hui, até on hoje, peut regarder au ciel. pode olhar para o céu, Il y a trop des étoiles aujourd'hui. há muitas estrelas hoje Demain, il fera chaud. e amanhã vai Et aquecer. vous verrez que demain aussi, Você verá que amanhã ça fera trop chaud. e vai aquecer. Comment vous avez compris cela? Como você entendeu isto? C'est à cause des étoiles. A causa das estrelas. Jésus les reproche Jesus repreende eles de la moitié. e Et está no vous êtes Mateus. des pharisiens modernes. Vocês são fariseus Vous savez modernos. voir des signes. Você sabe discernir o Vous ne sinal. comprenez pas Como que não entende? les signes célestes que Os Dieu nous sinais donne. celestes que Deus nos deu. Les signes célestes que Dieu nous a Os sinais donnés, celestes que Deus nos deu c'est un signe de l'union. é o sinal da união. Dieu vient s'unir avec des Deus hommes. vem unir as pessoas. Dites amen à la parole de Dieu. Diga amém na palavra de Quand Deus. nous voyons les signes du Quando monde, vemos ao sinal do Dieu mundo, aussi nous donne un signe. Deus também nos deu um sinal. Nous avons un signe céleste. Nós temos o sinal Il y a ce celeste. signe ici, Esse sinal aqui c'est le rassemblement é o de ajuntamento tous les 7 anges. de todos os 7 anjos. C'était le signe de l'union. Foi o sinal da união. Paul, Paulo, Irénée, Irénée, Colomban, Colomban, tous ces anges-là todos aqueles qui ont anjos travaillé à travers le trabalham ao longo das dans eras. cette nuée de gloire. Estava esse nuvem da glória. L'ensemble de cette nuée, Junto desse nuvem, l'union de cette a nuée unidade dessa nuvem a formé la tête de Christ. formou a cabeça de Cristo. Dites amen à la parole. Diga amém na Lui-même nous a palavra. donné un signe céleste. Ele mesmo veio os sinais Les celestes. signes célestes, c'était les Os sinais signes de l'union. celestes. Dites amen. Diga amém. Pourquoi vous ne pouvez pas prêcher une partie de la parole Ele não aujourd'hui? pode pegar uma parte da palavra hoje. Prêcher la plénitude de la parole. Vou pegar a plenitude da palavra. Paul Desde Paulo jusqu'à William Branham. até William Branham. Depuis la justification, Essa justificação, la sanctification, a santificação le baptême du e o Saint-Esprit batismo do Espírito Santo et l'adoption. e também a adoção. Donc, vous devez prêcher tous les messages. Você deve pegar toda a mensagem. Vous voyez, Estão vendo? les signes là, Os sinais estão aí. c'est dans vos églises. Está na volta das igrejas. Vous avez mis ça dans vos églises. Você colocou isso na Et igreja. vous vous séparez. Mas você se separa. Dieu lui-même, pour être puissant Deus, para ser poderoso dans cet âge, nesta era, il s'est uni. ele se uniu. Vous n'avez pas les signes là. Não tem sinal, Ce n'est pas les signes célestes. não o sinal celeste. C'est les signes de l'union. É o sinal da união. Je vais vous voir dire amen à ça. Quero você dizer amém Mais nisso. pourquoi vous allez vous séparer? Por que vamos se separar? Donc vous ne comprenez même pas les signes du temps. Você não entende até o Vous sinal ne do tempo. comprenez même pas le message que Não vous prêchez. entende a mensagem Si que vous você prêchez le prega. message du temps de la Você fin, prega a mensagem do último tempo, voici les signes. veja o sinal.
Les signes célestes, o sinal les celeste signes de l'union. é o sinal da união. Et un homme était sur la terre, O homem que estava lá il escrito na terra, s'est uni avec Dieu. ele ajuntou-se com Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Et quel est le signe que Dieu donne à l'église? Qual é o sinal que Deus entrega na igreja? Le signe de l'union. É o sinal da união. Et vous ne pouvez pas vivre dans ces messages. Não pode viver esta En mensagem train de se séparer. todo o tempo a se separar. Je ne crois pas que vous croyez le Não message. acredito que tu crê na mensagem. Mais je crois, gloire à Dieu, Eu rendo glória a Deus. il y a des ministères Há ministério qui vont naître. que vai nascer. C'est la statue d'un homme parfait. E está tudo um varão Ils perfeito. vont travailler Eles vão trabalhar la main dans la a main mão e a outra mão pour ajuster des pierres. para ajustar as pedras. Les pierres dans une pyramide. A pedra numa pirâmide. Celui-ci est taillé dans cette façon. Está talhado desta Celui-ci maneira. est taillé dans cette É façon. talhado daquela forma. Mais quand on les joint ensemble, Quando juntas on aquelas met pedras, la tête de Christ. isso mostra Ça a forme pedra le plan de fête. de Isso leva a Là pedra de où on cume. prêche le message, Quando eles pregam a on ne mensagem, peut pas saillir. não pode sondear. Ramenez les brochures. Trazer as Envoyez brochures. bien vos bandes. C'est une honte. É uma vergonha. C'est une honte. É uma vergonha. Nous avons perdu le but. Nós perdemos o objetivo Nous avons amené les désignis e trazemos a desunião et la haine e o ódio dans les cœurs des gens. nas corações das pessoas. Il y a des enfants de Dieu qui ne supportent même pas des pasteurs des autres églises. Há filhos que não suportam os pastores de uma ou outras igrejas. Quand ils voient un autre pasteur, Quando vem outro pastor, mais il va au ciel. mas ele vai ao céu. Il s'attend à l'être en enlèvement. Espera para ser arrebatado. Dans notre enlèvement, O nosso arrebatamento, tu ne seras pas là. você nunca vai participar. Parce que dans l'enlèvement, Porque ela no c'est arrebatamento l'amour divin qui entre. é o amor divino que vai entrar. Toi, tu as la haine dans ton Você cœur. tem ódio no seu coração. Même toi, pasteur, Mesmo tu, pastor, si tu prêches la haine, você prega ódio, ce que tu as sémé, você semeou c'est ce que tu récolteras. e que vai recolher. Il y a des églises qui n'amèneront personne en enlèvement. Às vezes não vai trazer uma pessoa lá no céu. Donc vous regardez dans l'enlèvement, Você olha lá no arrebatamento lui-même, e ele, o pastor, et les e huissiers, os porteiros, et les os administrateurs, administradores, tout le monde est resté. todos ficaram Néant. em zero. Église néant. E toda a igreja ninguém participou. Parce que la vie commence du haut de la chair. Porque a vida começa aqui no altar. Si tu prêches l'amour, Você prega o amor, l'église aura l'amour. a igreja terá o amor. Prêche la Você haine, prega o ódio, l'église aura la haine. e a igreja terá também ódio. Alléluia. Amém. Mais Jean, Mas João il dit petits enfants. diz pequeninos. Alléluia. Amém. Ne vous trompez pas. Não se Il dit engane. qu'il aime Dieu, Quem diz que ama Deus, qu'il aime son frère. ele ama o seu irmão. Amen. Amém. Amen. Amém. Donc le message, A mensagem, les signes, o sinal c'est l'unité. é a união. Je veux que vous puissiez embrasser quelqu'un. Gostaria que você abrace alguém. Dis mon frère, je t'aimerai. Diga, irmão, eu te amarei. Je te porterai dans mon cœur. E te levarei no meu coração. Je prierai pour toi. E eu rogarei para ti. Peu importe ce que tu m'as fait. Pouco importa que tu fizes para mim, Moi, je t'aime toujours. mas eu te amo sempre. Oh, alléluia. Le signe Amém. du temps de la fin, mes E o frères. sinal do último tempo, irmão. Nous devons s'unir. Devemos se unir. Nous devons vivre ensemble. Devemos viver juntos. Mettez-vous debout, nous allons prier. Colocamos de pé, vamos orar a Deus. C'est le signe du temps de la fin. É o sinal do último tempo. C'est l'unité. É a união. Soyons ensemble. Sejamos juntos. Vivons ensemble. Vivemos juntos. Réjouissons-nous ensemble. E regozijamos juntos. Marchons ensemble. E vamos marchar juntos. Prêchons ensemble. Pregamos juntos. Chantons ensemble. Cantemos juntos. Tout ce que nous faisons, Tudo que nós fizemos faisons-le ensemble. e vamos fazer juntos. N'écoutez pas le mal de quelqu'un. E não brinca com o nome de alguém. Fermons les oreilles. E fechamos olhos Et marchons ensemble. e marchamos juntos. Et je crois que quand ce jour-là, E creio que aquele dia il y aura l'enlèvement, haverá o je arrebatamento. te verrai là, ma soeur. Eu te verei lá, Je te irmão. verrai là, Eu te verei lá, irmãs. que vous vous réjouissez, Você se levez regozije nos mains vers le ciel.